Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nga nagpailinga di tinagan a Vicky, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. At the best friend ko, kat iso ti kanayon akad kadwak. Ngam itijak ammo arason, nagbaliw ti amin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vicky dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige kit din, friend. Gatanga mo day ta abistida. Nagpintas. Tapno adda usaram no ag civilian tayo. Sigurado ka abagay ko, friend? Kanuan mat. Amangan ba't no saan ko abagay? Nakutungak ngamin. Amangan no ibagada a walking stick. Ah? Kitamot ato'y pamagik. Nakakutkutunga. Ay nasaan mat, friend? Katamtaman laang day ta pamagim. Saan ka nakutong? Kan saan ka mat analukmag? Ala, gatangak nga rodan day ti abistida. One friend, patinak. Di kanto agbabawi anang gatang iti dayta. Di mo kindi pinaturog ni Belen ditoy. Rabiin, nagawit pa lang. Di na nga rod kayat, manong. Anyat orasan? Alas 9. Agawit gaya, inuray na pala ti alas 9. Saan mat nga rod napupuutan ti oras, manong? Na-enjoy mi mo tinagis istorya. Adong amin tinagsaritaan mi. Uwin nga rod, saan amay ibos ti topi kuyo? Kasta talaga ti aggayam, manong. Saan may ibusan iti istoryaan? Saan akas kada kayo alalaki? Asa kay laag istorya no makainom kayon. Inraman mo manan ti inom, ading ko. Kat agpay sumad. Alawanan. Maturog ka na, taning masapa ka pa inton bigat. Ay, wan ganun. Masapak man gaya man inton bigat. Friend, nakita mo ka di dyan lalaki ang naka-blue? Saan, friend? Apay ka di? Day dyan nga ta dyan ibagbagada, kabarbaro ang maintenance tayo. Wan nga ta, friend. Ni, day taman nila ni. Iso ti pagdamagam. Ay, huwag nga agpahiso. Lani, nakita mo ka di dyan lalaki itay ang naka-blue? Apay, crush mo? Ha? Sana. Damdamagak lang. Tap na amok. Ngam ni, nag-blush ka mat. Agtal na kayo manadwa. Ala, wanan. Nagagatmat, jay barbaro a maintenance tayo. Apay, nakalangan mon. Wen, da kami tinaglanglang anangan idi kalman. Kat idi pa nagawi doon, di magas kami jay beer house. Ay, nasayaat mo't kit di Tapno saan mo't nga agmay-may sa. Tapno saan ama ikawa. Wen nga road. Madlaw ko kat. Naanos. Kan nataer. Wen, naanos. Kan madlaw an napakumbaba. Pagaw-awidan na ngay gayam. Ijay mo't lang building a kaabay ti boarding mi. Anya ka di itayan tinagan na. Jetro. Ay, wan gaya. Uy, interesado. Damag-adaman. Uy, agtal na kayo man. Ita lang amin nga agsasaruno ti damag mo, maipapan iti lalaki. Kadyak nga rod am-am mo, di agdamag ha. Ha? Ala, uwanan. Di ka nagpalawag pa eh. Ma'am, mabitlaeng. Apay ka di, sir. Ado ti awit yo. Tulungan kayo na mga awit. Ha? No, okay lang kada kayo, ma'am. Sige man nga rod, sir. Kat agyaman na ka.
Ay na, nagadudag iti awit yo, ma'am. Nakadado pa papel, laptop, kanda dumapay. Ay, uwan nga rod, sir. Ay, saan mat ngamin analpas idi kalman ti report mi? Iso nga inyawid kun tain tuloy ko iti balay. Ay, hanyan ngagpaiso. Tapati balay, may nayunan na pagupisinaan. Uwan nga rod, sir. Ang ano sanlat na Anya nga rod, kat masapol mat amanggad. Tapno adda pangalaan iti igatang iti masapsapol. When matkit di, ma'am. Ngam, di na ko nawagan iti sir. No adata iti ruar. Jetro latan. O sige, naday tati kayat mo. Kasta ka mat. Uray din akong awagan iti ma'am. Vicky latan. Ala, matungpal, Vicky. Oh, apaya kita andak iti kasta, Ronnie. Lani. Awan, Vicky. Anya nga awan. Kat no sa bali ta isum yu. Kaslad na kayat na nga ipasimudaang. Ha? Kwa. Maayatan kami laang itinakita mi. Nakita yung nga anya. Di pa nagkuyog yung ni Jitro. Anya. Wen nga rod. Agbagay kayo matgayam adwa. Agtal na kayo man kita. Naggidan kami laang. Gaputa tinulungan na kanangawit kadagiti papel kan laptop ko. Alawanan, Vicky. Ngamrog-rogi na daytan. Basta. Awan ti sabali akay papanan ti panagkuyog mi adwa. Anya ti ko na, friend. Ar-arman na ka ni Jetro? One friend. Nagpartak matan. Ha? Kat, anya ti plano? Song batam ka di? Diyak pa'y amo, friend. Tingi-tingi pa'y anaimbag tirik na. No kasano? Wan tanarigat ti mailawlawan. Mga nagbabawi kanto. Iso nga rod ako na nga adalak pa'y nga umuna tirik na. Wan friend, tanarigat ti mailawan. Lani, adaman damaga. Oh, anya day jay. Nababaak ka di unay a klase ti babae? Ha? Ni, apay akas tamot ton ti damdamagam. Kinapudno na. Inaklon kun ti panagayat ni Jetro. Ngam idinaamon ni Belen. Kuna na nga apagbiit laeng ti panag-aram na. Kat inaklon kun adagos. Ay, di mon ikan kano day tang imbagana. Tinapatag, mayat ti relasyon nyo ka ni Jetro. Agin innayat kayo. Sa bagay. Wan, Vicky. Iso adi mon pakariribukan day ta. Aywanan nyo kit ti relasyon nyo adwa. Wala ni. Kat agyaman na ka. Saan nga taan napartak ngagpaiso ti amin? Napartak man wano saan, awan anyaman na dayta. Takas itinakunak, tinapatag, mayat ti relasyon nyo adwa. Friend, sumurot ta kadalan inton bigat. Sa dino, Ag-swimming da ka no. Isa mo pantamad. mayat ko ngam, uray da kayo pailaan. Ni, apay nga Di mo kaya tiyag-relax? Kayat ko, ngam, saan pa'y nga ita? Sumurot takit din. Amangan nyo italaang dayto Mapayag tumanan. Inton maminsan ton, Vicky. Aglabaak ngamin inton bigat. Kat numalpas, aglinis Ay, sige nga rod, friend. Adumot gayam ngagpay sa ti aramidam. Sige, inton sumarunong tulatan. Wen pakaamuan nakto, inton addamanan outing tayo. Kasla ka na yun anaunag ti pampanunutem, Vicky. Apay ka di? Awan, Jetro. Okay ka kadilaeng? Wan, di nakpakadanagan. Diyak makaid na no kasta ka. Apay, agbababawi ka anangaklon kanyat? Ni, saan? Apay ko mga babawi at kat ay-ayatan ka unay-unay. Apay nga roda kasta ka. Pampanunutak lang amin di ibagbagada.
Asinungbatan ka kano adagos. Kat nabiit tapay anagam-am mo. Anya? Pasensya kan Ala, bayamon dagita. Kasta talaga dagiti tao. Adda nga dati may bagada. Sa bagay. When Vicky, di ka pa apekto kadakwada. Tinapateg, naragsakta, ken agin inayata. Jetro. Iwaksi mo day iti panunot mo. Ay, pagsaritaan taman kit diti may papan iti panagkalaysata. Apay ka da kas dati gayam mo ating ko. Apay ka di manong. Ipagbaga na kanong aron nga awan prinsipyo. Nalaka ka kanong agwan no adagaram kan ka. Anya. Apay, ada di yung nakinawatan? Awan mat manong. Kan nagtungtong kami mat idi na minsan. Ba't lagayam? Sigurado ka kadi? Ani Belen tinagapon day taasaw? Imposible mat nga agparparbo dagiti ko kumpare. Isong harod adi na magdakanyak no nabayag kayon anagayan ayat ka ni Jetro. Jak amo manong. Jak maawatan no apay akas tatimbaga ti gayam ko. Di mo panunutan dahil. Di mo manan ngamin pampanunutan tapno di ka may stress. Laglagi pam. Umadanin ti panagkalay sayo. Kung naglagit din, magpatingga ka iti arapap, Vicky. Ngamdakkel ti panagyaman ko. Gaputan apat ganti kararak ko, asikati agbalin nga asawa. Kasaak may Jetro. Nalaos tiragsak ko. Nagasata. Gaputa si ka tinagbalin nga asawa. Sabay ko matawan ti agbaliw kadata duha pakat. Ikarik day tanak ay. Tapno agnanayon ti kinaragsak ta duha. Uwan bakat. Namnamaamat. Umasidagan daroni, ken lani. Nagmayat ti isang daan. Ay na, basta dagita duha. Happy wedding, Jetro, Vicky. Congratulations! Saan kayo na single? Bindisyonan na kayo ni Apo Diyos. Agyaman kami unay. Gapo iti saan nga agsarday apan ang suportayo kada kami. Oo, apay ngay adiyo kadwa ni Belen. Ayan na. Ada iti ayan dagiti daddo maaka-opisinaan tayo. Agsasarita da. Manuabulanan tinapalabas. Ngam talaga alikliklikan nak ni Belen lakay. Apay nga ta? Diyak nga rod mo. Awan mat ti malagip ko ngay naramid ko asaan anasayaat kan ko na. Kasaritam ti gayem mo tapno maamuam no apay. Amangan mat no adda ti saan na nagustuhan ngay naramid mo. Sige lakay, kasaritak to. Diyak kaya't nagnanayo na kasto eh. Wana bakat? Saan arumbang nga ginginura kayo kat aggayem kayo? No apay nga minakasta Ala, kasaritam pay nga umuna ti gayem mo. Tapno maamuam no apay. Friend, pasensya kan no inasitgan kalatan dito eh. Vicky? Amo ka di mo kaya ti masinga. Yang bayat abo may bayad. Diyak may bturan ti marikrik na. Anya ti kayat mo asawan? Nadlaw ko alikliklikan na. Diyak amo no apay. Iso ama sa irak unay. Adda ka din naaramid ko kan ka di mo nagustuhan? Awan, Vicky. Anya kumangay. Kan, saan mo't anasakit tinakam ko kan ka? Ngam apay nga rod akas law madadayo ka kanya, friend. Panagrik na kat adda basol ko kan ka. Awan basol mo kanyak, Vicky. Siyak tirumbang nga agkid daw iti pamakawan. Ha? Kinapudno na. Mabainak unay kan ka, Vicky. Gaputa, kinapudno na. Agayatak ka ni Jetro. Anya? Wan. So akas jeti sa ok ididamo. Taamangan ko nak numadismaya ka.
Kan aklunak. Nasakita na kiti husto. Iso adi kay unay pagan ano idi. Belen, Ngam idi agangay. Nakariknak iti bain. Gaputa makitak ti kinaragsakyo iti asawam. Iso adi ka unay pampansinan. Gapu iti bain ko. ay na, friend. Jaklay ang pagarum akas tagayam. Di ka madanagan. Gaputa saan anasakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Agyaman ak unay. Gaputa man nakaawat ka. Un friend, kitsapay lang kung mata din akong ad-adaywan. Kan ikarkaranag ko. Asapay ko matadumtang to ti lalaki, aparakan ka. Kalpasan ti panagsarita mi iti gayem ko, nalag-anen ti riknat, gaputa na amuak no apay akas jay ti impakpakita na. Sanak mata nagimulay ti sakit tinakam, isu ana isublimot lang ti sigod alinnangan mi. Ket isu payan ti ninang ti inauna nga anak mi. Alakastan katagyaman ak unay, to'y pagayam mo, Vicky. Vicky pagayam ko, nasaya at met, tanaibaga ti gayem mo ti makagapo iti panagbaliw na. Kat husto launay ti inaramid mo, asaan ka nagimula iti sakit tinakam. Kat naisubli, ti kinasinged yo iti tunggal maysa. Ala, ituloy yo, tinasaya at apanaggagayem yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vicky, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Wilfred, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lovely. Uray no may sak a bakla, inayat naklata ni Roy. Naragsak ti relasyon mi, agingga anaamuan ti pamilyak, ti may papan iti relasyon mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Wilfred, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Ang pampanunot ka kadi, Wilfred. Anya man ang tibasol ko aya, manang. Ag dinamagan dito'y barangay tayo, nga dalalaki a karelasyon mo. Ha? Ay, kuha, manang. Kasano? No kwarta lang ang ti kayat day di aroy kan ka. Ada negosyo ni Roy, manang Olga. Saan nakasapulan ti kwarta? Makisina kan iti day di aroy. Nalawag ka di, ha? Di ka nagpalawag pa'y. Aramidem no anya timbagak. Ta sigurado asaan matlaang nga umanugot ni daddy ang makirelasyon ka iti padam alalaki. Anya ter aramidam dito ba na Wilfred? Ada ka di masapul mo? Kasapulak ti kasarsarita, Grace. Ada ka di manan parikot mo. Naamuan ni manang Olga, ti maipapan iti relasyon mi ken ni Roy. Kat kayat nga agsina kami. Anya? Diakon amon, anya ti aramida, ka-friend. Nakasaritam ka din ni Roy, may papan iti day taabanag. Saan pa eh? Diyak amo, ano kasano nga ipakaawat ko ti amin kenkwana? Pasensya kan, friend. Uray siya. Diyak amo no anya ti ibalakad ko kan ka. Ay, okay laeng. Maawatan ka. Ada akon, manang Olga. Sa dino tinagapon?
Iti ayan da Grace, manang. Kunak lakit din no iti ayan daroy. Awan gayam, naaramid mo ti imbilin ko ken ka? Diyak ka ba ulan ti makisina ken ni Roy, manang? Anya, ay una yun, Wilfred. Di mo urayan adumanon daytoy kini daddy. Oh, please, pang-asim ko ma. Tabi mo idandanon ken kuana. Uray saan ko nga idanon. Kasano, numangag na dagiti sayang gusan. O, dinalpas ka. Diyak amon anya ti aramidek, manang. Addan panunot mo. Masiguradok nga ammom no anya ti rumbang nga aramidam. Di mo lang amin kayat nga aramidon. Siya kung ti agorder iti kanenta. Sana bale? Kabisadok matdag iti paborito maputahe. Roy, adda tinapatag nga ibagaken ka. Anya dita? Aglinipatan. Anya? Ngamin, sana kaya ti pamilyak ang makirelasyonak iti padak a lalaki. Kunak man ko na mga ilaban mo ti ayan-ayat ta, Wilfred. Roy, dungag ka na imbag. Napatag ka kanyak. Amom day ta. Ngamnas ka nga aramidan ta daytoy. Taparamat lang iti pagimbagan ta dua. Saan, Wilfred? Jack umanugot iti kayat mo mampasamak. Diyak kaya ta maisagmak ka, Roy. Katsapay la kuma, ta maawatam ti desisyon ko. Sa dino tinagapwa mo, Wilfred, kanapay kasla nagsangsangit ka. Inaramid kung ti kayat yung aramida, daddy. Nasaya at nga rod no kasta. Di ka agar arami, di ti pagsakitan ti ulog. Daddy, sapay la kuma, tanaragsak kayon kan ni Manang Olga. At da ka di kayat mo asawan. Awan, daddy. Sige, mapana ko iti silid ko. Kaya't kung ti aginana. Umay ka diti kusina, Wilfred, tamangan ka. Saanan, Manang Olga? Saanak pa'y amabisin? Ingkamangan, Wilfred. Idi kalman pa'y asaan ka anang-nangan. Manang Olga, mga anak tulangan, lumabisinak. Kasano no sakit ka? Awan ganas ko amangan. Gapula ang iti may sa lalaki, saan kan amangan? Kas itik yun anak itayen. Mga anak tulatan, intun mabisinak. Wilfred, saan anatang kan ti ulom? Saan kan nga ubing? Bay takit nga rod, manang. Sa anak nga ubing. Ngaman niya ti araramidan nyo kan ni daddy. Tilaan kayat nyo ti matungtungpal. Kasano agmat ngay. Di naksungba-sungbatan akasta. Tadi mo kabaulan ti agbyag, nga awan kami kin ni daddy. Panagkunayo ka di, kat naragsakak, iti kasta nga araramidan nyo. Iyad adayuda ka laang iti mabalin apakaisag makam. Apay, di mo maawatan dayta, ha, Wilfred? Ne, apay ngay. Ingkarton mo mutan dagiti regalo ni Roy kan ka, Wilfred. Una, tapno makamove on akong adagos. At adda ngamin amasaksakitanak, na makitkitak dagita arigalo na kanyak. Wen gayam, nagresignan ni Roy iti trabaho na. Kaano pa'y? Idi kalman laang. Naibaga na ka di, no sa dino ti pagakaran na? No kasta, saan na pa'y ang naibagakan ka? In black kong aminan, tinumber na. Uray siya. Jack amo no sa dino ti plano na pagtrabahuan. Hello, Grace? Kadwak ni Roy, ada kami dito'y coffee shop nga asidag ti balayo. Anya ti araramidan nyo dita? Kaya't nakakano ang makasarita. Awanan ti rumbang apagsaritaan mi. Kaya't nakakano ang makita sakbay a pumanaw, friend. Ibaga mabisi ak. Ano mabalin? Ibagam nga awanak ditoy. Talaga ka di alikliklikan, Wilfred. Roy? Okay lang kanya. No di mo kaya tiyag pakita.
Kaya't ko lang ipagaan na patag ka kanya. Aganan ka kumakanayon, Wilfred. Bye. Oh, Roy. Kasla na unag manan ti pampanunutam, Wilfred. Ay, 2 taon gaya man tinapalabas. Sipod na udi ang nagkita kami kan ni Roy. Di mo ibaga mailiw ka kankwana. Uy, saan Sigurado ka. Saan man aday ti pagsaritaan ta, Grace? Anya nga minantay ko na maibagam kanya? Planok ti agtrabaho ije Baguio, Grace. Kasanon ti negosyo yu dito eh. Saan na bale? At damat ni Manang Olga ang mga sikaso? Daddy, mabalin ka din nga agsarita ta. May papanitian niya. Kaya't ko kumati agtrabaho ijay ili. Anya? Sapay kuma, tapalubusan dak. Saan ka nga ruda na tumulong iti negosyo tayo? Mang sapulaklatan iti sa bali a pagtrabahwak. Saan na bale? Tawan mo't unay ti trabahok ditoy. Nukasta ti kayat mo ang mapasamag. Saan ka alapdan? Tapno di mo matko na. Agyaman nakno kasta, Daddy. Oh, apay nga agim impake ka, Wilfred. Agtrabaho akon ijay Baguio, Manang Olga. Kinasaritam ka din ni Daddy, may papaniti dayt na? Wan? Kat, imanugot? Wan, Manang? Nasayaat nga rod no kas na. Ala, agan-anad ka ijay, ha? Di mo liplipatan ti agtext kanyak no adda masapol mo. Un Manang, katagyaman ak unay. Okay lang kadikan ka ti kastoy a boarding house sa pag naadam, Wilfred. Wan, okay lang kanyak, Grace. Sapay kasla mansyon ti balay ang naggapwam. Ang mga numaikawa kanto. Si Kamat. Mairwamak tumot laeng. Sigurado ka din iti daytoy a plano? Wan, sigurado akon. Nasayaat mo't tapno awan to ti pagbabawyam. Wan, katsikangay. Ano samlatan ti makitangtangdan ijay lugar tayo? No adala mabalin ko a pagtrabahuan ditoy. Dituyak mo't tan. Mabalin mo't nga agsapul ta. Manungal dawon nagsapsapol tay ti pagtrabahuan ta. Nga maging gaita, awan mo't makita ta, Wilfred. At damat, isunalaeng ta dishwasher lang ti bakanti a posisyon. No siya, mabalinak nga dishwasher. Ngam no si ka, kasla di mo kabaulan. Anusak No kasta nga rod, padasan ta ti agaplay ti dayja restaurant. Anusan ta pala ang tag-dishwasher. Umakar tantulangan iti sabali at trabaho. Sige, umanugutak iti imbagam, Grace. Ay, naimbaglaangan ta naala ta dishwasher dito a restaurant, Fred. Un nga rod, friend. Katuray no dishwasher lang ti trabaho ta. Naragsakaklat ta. Uray siyak mo't adanton maipawit ko kadananan. Ay, wan gayam. Naimbag man, tay manugot ni Manang Olga nga agtrabaho ka dito eh. Dakkel mo't tan tinagbaliwan ni Manang Olga. No hindi kat istrikto. Ita, saanan? Saan kayo asuswentuan? Tap nagis istorya kayo lang dito restaurant ko. Pasensyakan, Ma'am Rebecca. Sana na maulit, ma'am. Rumbag lang. Ala, ituloy yung tiag trabaho. Diyak kayat aday talagis istorya ti aramidan nyo. At tuyin ti impaalam a plato, Ma'am Rebecca. Agyaman nak. Wilfred? Sika ka di dayta? Roy? Lukas ta? Agam amo kayo gayam kan ni Wilfred, Roy? Wen, Rebecca.
Agsubli ako ni Jay kusina. Taado pa'y ti maugasan na plato. Ma'am Rebecca. Sige laan, Wilfred. Wah, nan anong ka? Apay nagkalkalingatan ka? Amom, Grace. Adda ni Roy iti counter. Ha? Sigurado ka? Juan, ni Roy tinakitak itay. Kat nailasing nakpay, friend. No kasta? Adala ang gayam dito bagyo ni Roy. Juan, friend. Kat amom, ni Ma'am Rebecca tinubian na ita. Anya? Puno timbagak. Ay, no amok lang ang anobya ni Roy ti agbalin abusta dito eh. Saan ta kuman ang nagpilit nga agaplay dito eh? Si Kakit Dimat. Okay lang kanyak, Grace. Saan matabig deal kanyak? No nobya ti ex ko, ti busta. Ay, itay pa yan nakatakdar ta dito yung ruwar ti restaurant. Ngam saan mo tan asumardang ti tudo na, Grace? Wan nga ron. Kasan mo pa'y na makaawid ta nga eh. Sa parabiin. Doawan pagluganan nyo. Itulod kayo. Saanan, Roy? Nakababain matkan ka? Friend. Oh, apay. Awan mo't dakas na. No itulod kayo. Sige, makilugan kami. Urayan da nga, Rod. Inakalaan tilugan ko. Apay nga'y manugot ka, Grace. Di mo pa'y kayat. Saan ta nga gastos iti plete ita? Mabit lang, Wilbert. Apay ka di, Roy? Kumusta kan? Nabayagan na saan ta nakita? Kas makitam. Nasaya ati kasasaad ko, Roy. Apay-api manaw kay Jay lugar yo. Kaya't ko lang nga padasan tibiyag dito'y bagyo. Roy, mabalin ka dito agsaludsud ken ka? Anya data? Pudno ka di anobyam, day jay a Rebecca? When? Kaya't pasensya ka na. Ah? Sapay ko matamawatan nak. Kuha, Roy. Awan ti basol mo, tapno agkid daw ka iti pamakawan. Noon yaman tinapalabas ta. Panawanan, tapno lipatan ta. Wilbert. Awan ti makagapo, tapno agsangitak. Kinapudno na. Naragsakak para kada kayo ken ni Rebecca. Sapay la kuma, taagtultuloy ti ragsak yu adwa, Roy. Saan ko nga impilit pa iti bagi kini Roy, taamok nga ado ti kumontra iti relasyon mi. Kalpasan day tapasamak, nagabroda. Kat aging gaita, adda pay laeng dito'y abroad. Alakastan, kat agyaman nakiting ka pa ng idrama, iti pakastaritaak. Tuy pagayam mo, Wilbert. Wilbert pagayam ko, agyaman nakiti dayto'y pakasaritaam. Nasaktan ka, gapukan ayat. Ngam dumting tumadlang ti aldaw, ang masarakam tinaikari nga ayat aparaken ka. Ket nasayat mo at nag-abroad ka, tapara mo't lang dayta iti masakbayam. Ituloy mo ti aggagat nga agtrabaho, tapno adadapay, ang mapasayat mo, tibiyag mo. Bueno papagayam, yung kay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Wilbert, adi na kaya't apadakama ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kanitim at direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutaso. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.